Hi guys, may video kami gali subong. Isang alum-alum kay manong ta ganito. Munggo kag kalabas. Munggo kag kalabas gali guys. Guys. Sa guys. Para guys. Guys. Guys, dili lang gid guys. Kay guys, ano sa guys? Yung isang lumalong gali guys. Dinamit na sa isi-kuanon sa utan gali guys. Tara guys. Ano pagilo? Yung pagad. Tara pagad guys. Tara guys ha. Yan. Muli sa ang alum-alum. Okay guys. Balikat off na ninagyan namon galit guys. Nang diskan gamay lang na nga like galit guys. Okay na na sa mong guys. Hey guys. Salamat guys ha. Bye bye. Cut off na ni namon. Ay sa guys. Cut off na ni namon. Bye bye.